डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल। पिला माने आजिर वीडियो रे आमे दशम श्रेणी बीजगणित बहिर एक्सरसाइज 1 ए जहा कि चलीछि तार 4 नंबर प्रश्न रो समाधान करिबा। प्रथमे 4 नंबर प्रश्न रो आई को जिबा। हमको इंस्ट्रक्शन अछि निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर संक्षिप्त उत्तर आवश्यक। आई रे दिया जाइछि तुमन भाई प्रश्न kx + my + 4 = 0 और 2x + y + 1 = 0 समीकरण द्वय असंगत हेले k/m केते अर्थात k अनुपात m रो मूल्य केते। वर्तमान এই প্রশ্নটির সমাধান করিবা। দত্ত সমীকরণ দ্বয় লিখিবা kx + my + 4 = 0 যাকে আমি সমীকরণ 1 নেবা এবং 2x + y + 1 = 0 को इक्वेशन 2 नेबा। जेहेतु सह समीकरण द्वय असंगत तेणु कंडीशन कौन आसीबो शर्त a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2 एटा हमर कंडीशन रहिबो। तेणु एठार हम प्रथम कोन करिबा यही मूल्य को निर्णय करिया पई प्रथमे हम a1 a2 एवं b1 b2 c1 एवं c2 रो मूल्य निर्णय करिबा। ताले एठारे a1 केते पिला मन लक्ष्य करो a1 रो मूल्य अछि k a2 2 b1 रो मूल्य अछि m एवं b2 रो मूल्य y रो सहग किछि नाही अर्थात 1 अछि c1 4 c1 रो मूल्य केते अछि 4 एवं c2 रो मूल्य 1। जेहेतु सह समीकरण द्वय असंगत आम एठार उल्लेख करिबा जेहेतु सह समीकरण द्वय असंगत तेणु a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2। संक्षेप पर वर्तमान हम यार मूल्य स्थिर करिबा k अनुपात m रो मूल्य। सो इम्प्लाइड a1/a2 अर्थात k/2 is equal to m/1 that is b1/b2 is not equal to c1/c2 अर्थात 4/1। एटा लक्ष्य कर पिला माने हमको आवश्यक अछि k अनुपात m रो मूल्य। तेणु प्रथम समानतारु आम यहाकु स्थिर करि परिबा। दैट मीन्स k/2 is equal to m/1 and that's implied k/m is equal to 2/1। एटारे लक्ष्य कर पिला माने m को आम आनले 2 स्थान को एवं 2 को नेले m स्थान को एकांतर प्रक्रिया रो प्रयोग करा जाइछ एटारे। ताले k/m रो मूल्य हम केते पाइले that's implied k/m is equal to 2:1। अतएव k अनुपात m रो मान 2:1 is our answer। वर्तमान हमें प्रश्न नंबर डबल आई को जिबा। प्रश्न नंबर डबल आई को जिबा। वर्तमान हमें 4 नंबर प्रश्न रो बीट डबल आई पिला माने जिबा। सह समीकरण दुईटी हमको दिया जाइछि। प्रथमटी अछि 2x + 3y - 5 = 0 एवं द्वितीय सह समीकरण दत्त अछि 7x - 6y - 1 = 0। एही सह समीकरण द्वयर समाधान 1 एवं बीटा हमको पचरा जाइछि बीटा रो मूल्य केते। तेणु एठारे x एवं y रो मूल्य दिया जाइछि 1 एवं बीटा। तेणु प्रथम और द्वितीय समीकरण रे हमें यथाक्रमे x और y रो मूल्य को प्रयोग करी बीटा रो मूल्य को स्थिर करिबा। तेणु प्रथमे दत्त सह समीकरण द्वय को लिखिबा 2x + 3y - 5 = 0 which is equation 1 and then 7x - 6y - 1 = 0 which is equation 2। ताले प्रथमे कोन करिबा प्रथम सह समीकरण रे 1 एवं बीटा रो मूल्य प्रयोग करिबा। सो समीकरण
1 रे x and y is equal to 1 and बीटा रो मूल्य प्रयोग कले आमे कौन पाइबा 2x अर्थात 2 into x सो x रो मूल्य एठारे 1 तेणु 2 into 1 plus 3 into y अर्थात 3 into बीटा minus 5 is equal to 0. That's implied 2 plus 3 beta is equal to 5. बर्तमान हम 5 रो पार्श्व परिवर्तन कले so 3 beta is equal to 5 minus 2 which is equal to 3 and that's implied beta is equal to 3 by 3. 3 रो पार्श्व परिवर्तन कले which is equal to 1. Next बर्तमान हम कौन करिबा पुनश्च x एवं y रो मूल्य को अर्थात x एवं y is equal to 1 and बीटा रो मूल्य को समीकरण 2 रे प्रयोग करिबा कौन पाइबा एटा परीक्षा करिबा मूल्य केता आसुची बीटारो 7x minus 6y minus 1 is equal to 0 हला इक्वेशन 2 तेणु 7 into x अर्थात 1 minus 6 into y अर्थात बीटा and minus 1 is equal to 0. That's implied 7 minus 6 beta is equal to 1. बर्तन 1 रो पार्श्व परिवर्तन कले so minus 6 beta is equal to 1 minus 7 which is minus 6 and that's implied beta is equal to minus 6 divided by minus 6. बर्तन minus 6 रो पार्श्व परिवर्तन कले so minus 6 divided by minus 6 which is equal to 1. एटा लक्ष्य करो समीकरण 1 रु आमे बीटा रो मूल्य पाइले पिला ने 1 एवं समीकरण 2 रु मध्ये पाइले बीटा रो मूल्य 1 अतएव समीकरण i ओ डबल i उभय क्षेत्र रु स्पष्ट जे बीटा रो मूल्य 1 which is our answer. बर्तमान पिला माने हमें 4 नंबर ट्रिपल आई बीट को जिबा एक सहज प्रश्न अछि t रो केउ मान पई 1 1 समीकरण 3x plus ty minus 6 is equal to 0 रो अन्य एक समाधान हेबो अर्थात एही समीकरण 3x plus ty minus 6 is equal to 0 रो 1 1 एक समाधान हेबो एवं 1 1 समाधान हेले t रो मान केते हेबो तेनु प्रथमे हम कोन करिबा दत्त समीकरण टी को लिखिबा दत्त समीकरण 3x plus ty minus 6 is equal to 0 तेणु यही समीकरण रो एक समाधान 1 1 उक्त समीकरण टी रो 1 1 एक समाधान अटे अतएव x and y is equal to 1 and 1 दत्त समीकरण रे प्रयोग कले बर्तमान हम कोन पाइबा दत्त समीकरण रे x एवं y रो मूल्य 1 1 प्रयोग करबा अर्थात 3 into 1 plus t into y अर्थात 1 is equal to 6 बा minus 1 is equal to 0 हमको दत्त अछि minus 6 is equal to 0 so that's implied 3 plus t is equal to 6
दैट्स इम्प्लाइड t इज इक्वल टू वर्तमान 3 रो पार्श्व परिवर्तन करबा 6 - 3 व्हिच इज इक्वल टू 3 अतएव p रो मान 3 अटे जहा कि हमर उत्तर। वर्तमान आम 4 नंबर प्रश्न बीट आईवी को जीवा ट्रिपल आई अनुरूप प्रश्न टी रो मान 1 टी एक्स माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 अन्य एक समाधान है अर्थात टी रो मान एक्स एवं y रो मूल्य जदि 1 1 हुए तबे टी एक्स माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 अन्य एक समाधान है। तेणु प्रथम आम कौन करिया पिला माने दत्त समीकरण टी को लिखिबा। हमको दिया जाइथिबा समीकरण टी टी एक्स माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यार एक समाधान 1 एंड 1 यही समीकरण टी रो एक समाधान 1 एवं 1 हमको दत्त अछि अतएव x एवं y रो मूल्य 1 एंड 1 जहाँ कि आम यही दत्त समीकरण वर्तमान प्रयोग करिबा एवं सहजरे t रो मूल्य पाई परिबा। सो x एंड y इज इक्वल टू 1 1 रो मूल्य दत्त समीकरण रे प्रयोग कले मूल्य कौन आसियो समीकरण रो अतएव t into x अर्थात t into 1 minus 2 into 1 minus 10 is equal to 0. That's implied t into 1 is t minus 2 minus 10 is equal to 0. That's implied t minus 12 is equal to 0. So t is equal to 12. बर्तमान 12 रो minus 12 रो पार्श्व परिवर्तन हला जहाँ पर t रो मूल्य 12 अतएव टी रो मान पचारछि हमको टी रो मान 12 व्हिच इज आवर आंसर टी रो मूल्य 12 अटे। परवर्ती प्रश्न पिला माने अछि 4 नंबर रो बीट भी जहा कि टी रो केउ मान पई tx + 2y इज इक्वल टू 0 और 3x + ty इज इक्वल टू 0 सह समीकरण द्वयर असंख्य समाधान संभव। असंख्य समाधान पई कंडीशन पिला माने कोन a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 एठार लक्ष्य कर पिला माने जेतु tx plus 2y is equal to 0 एवं 3x plus ty is equal to 0 हमको दत्त अछि तेनु एठारे a1 b1 एवं a2 b2 रो मूल्य दत्त अछि। सो c1 by c2 रो कोनोसी आवश्यकता नाही तेणु यही समीकरण रे आमे a1 by a2 को b1 by b2 सह समान करिबा जदि समान हुए तबे यार असंख्य समाधान संभव हेबो एवं आमे t रो मान निर्णय कर परिबा। ताले एठार समाधान करिबा प्रश्नटी रो प्रथमे सह समीकरण द्वय को लिखिबा दत्त सह समीकरण द्वय tx plus 2y is equal to 0 which is equation 1 and then 3x plus ty is equal to 0 which is equation 2 एठारे a1 is equal to t a2 is equal to 3 b1 is equal to 2 and b2 is equal to t अतएव आमर दत्त अछि पिला माने t रो केउ मान पई एही सह समीकरण द्वयर असंख्य समाधान संभव तेणु प्रश्नानुसार सह समीकरण द्वयर असंख्य समाधान संभव अतएव
A1 by A2 is equal to B1 by B2. बर्तमान आम शर्तवा कंडीशन को फॉलो करिबा दैट्स इंप्लाइड एथरे A1 केते T A2 3 which is equal to B1 by B2 so 2 by T that's implied T into T that is T square which is equal to 3 into 2 and that's implied 3 into 2 is 6. So T is equal to how much? Plus or minus square root of 6 and that is equal to so plus or minus square root of 6. बर्तमान हम वर्गमूल यहाँ निर्णय कर परिवा नहीं अतएव T रो मान केते हेबो बा T रो मूल्य +6 किंबा -6 +6 पूर्व प्लस मेंशन करबा कोनो आवश्यकता नहीं सो T रो मूल्य 6 किंबा -6 अटे बर्तमान पिला माने हमें 4 नंबर रो बिट VI को जिबा प्रश्न अछि दर्शाओ जे 6x - 3y + 10 is equal to 0 और 2x - y + 9 is equal to 0 सह समीकरण द्वय रो समाधान असंभव तेणु समाधान असंभव हेले कोन होबो सह समीकरण द्वय असंगत हेबे जा फल रे A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to हेबो C1 by C2 यही शर्तटी फुलफिल हेबा आवश्यक जेहेतु सह समीकरण द्वय समाधान असंभव हेले कोन होबो सह समीकरण द्वय असंगत हेबे एवं A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2 हेबो तेणु एही सह समीकरण द्वयरु जदि आमे एही कंडीशन टी फुलफिल करि परिबा तबे हमर प्रमाणित हेबो जे सह समीकरण द्वय रो समाधान असंभव वर्तमान समाधान को जिबा दत्त सह समीकरण द्वय हमको दिया जाइछि 6x minus 3y plus 10 is equal to 0 which is equation 1 एवं द्वितीय सह समीकरण दत्त अछि 2x minus y plus 9 is equal to 0 एथार वर्तमान हम कोन करिया पिला माने प्रथमे A1 रो मूल्य which is 6 then A2 which is equal to 2 B1 रो मूल्य -3 B2 is -1 C1 is equal to 10 and C2 is equal to 9 बर्तमान हम A1 A2 B1 B2 एवं C1 C2 रो मूल्य पाइले जेहेतु सह समीकरण द्वयर समाधान असंभव तेणु शर्त वर्तमान हम नबा सह समीकरण द्वयर समाधान असंभव हेतु A1 by A2 सह समीकरण द्वयर समाधान असंभव बोली हमको प्रमाण करिया पड़िबो तेणु प्रथमे हम कोन करिया पिला माने A1 by A2 रो मूल्य निर्णय करिया अतएव A1 by A2 is equal to 6 by 2 which is equal to how much 3 then B1 by B2 which is equal to -3 by -1 and that is equal to also 3 then C1 by C2 which is equal to 10 by 9 एटा लक्ष्य करो A1 by A2 is 3 B1 by B2 is also 3 and C1 by C2 is 10 by 9 तेणु A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2 हम एटा लिखिबा जेहेतु A1 by A2 is equal to B1 by B2 which is not equal to C1 by C2 तेणु सह समीकरण द्वयर समाधान असंभव
ଯାହାକି ପ୍ରମାଣିତ ବା ପ୍ରୁଭ୍ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ବିଟ୍ VII କୁ ଯିବା। ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦର୍ଶାଅ ଯେ 2x + 5y = 17 ଏବଂ 5x + 3y = 14 ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ସଂଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବେ। ଏହି ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ସଂଗତ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବେ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ a1/a2 ≠ b1/b2 ହେବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦତ୍ତ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟରୁ a1 a2 b1 b2 ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ a1/a2 ≠ b1/b2। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରିବା? ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟକୁ ଲେଖିବା। ଦତ୍ତ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ 2x + 5y = 17। प्रथम कौन करिबा 17 रो पार्श्व परिवर्तन करिबा c1 पाइया पई। सो 2x + 5y - 17 = 0 and that is equation 1। द्वितीय सह समीकरण कौन अछि? 5x + 3y = 14। सही परी 5x + 3y - 14 = 0 and which is equation 2। बर्तमान हमको कौन करिया पड़िबो? a1/a2 ≠ b1/b2 प्रमाण करिवार अछि। तेणु एठारे प्रथमे हमें a1 a2 रो मूल्य स्थिर करिवा। a1 = 2 and a2 = 5। then b1 = 5 and b2 = 3। अतएव a1/a2 = 2/5, b1/b2 which is equal to 5/3। एटा लक्ष्य करो पिला माने a1/a2 2/5 and b1/b2 is 5/3। तेणु ये दुईटी मूल्य असमान अटे। ताले हमें कौन लिखि परिबा? अतएव a1/a2 is not equal to b1/b2 हेतु सह समीकरण द्वयर बाइठा दत्त अछि सह समीकरण द्वय संगत ओ स्वतंत्र हेबे, जहा कि हमर प्रमाण करिବାକୁ थिला which is our proof। वर्तमान पिला माने हमें 4 नंबर प्रश्न रो बीट VIII बा शेष बीट को जिबा। प्रश्न अछि दर्शा जे 3x - 5y - 10 = 0 एवं 6x - 10y = 20 सह समीकरण द्वयर असंख्य समाधान संभव। तेणु सह समीकरण द्वयर केतेबेले असंख्य समाधान संभव हेबो? जेतेबेले a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हेबो। कंडीशन बा शर्तटी कोन हेबो? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हेबो। तेणु प्रथमे आमे सह समीकरण द्वय को लिखिबा समाधान रे। दत्त सह समीकरण द्वय 3x - 5y - 10 = 0 जहा कि प्रथम सह समीकरण। एवं द्वितीय सह समीकरण कौन अछि पिला माने एठार लक्ष्य करो 6x - 10y = 20। तेणु यहा को हमें लिखि परिबा 6x - 10y - 20 = 0। एटा 20 रो पार्श्व परिवर्तन कले जहा पर हम c1 रो मूल्य पाइले -20। एठार हमें लिखिबा a1 = 3, a2 = 6, b1 = -5, b2 = -10
C1 is equal to -10 and C2 is equal to -20 हमको निर्णय करिवार अछि A1 by A2 B1 by B2 एवं C1 by C2 कारण आमे दर्शाइबा सह समीकरण द्वयर असंख्य समाधान संभव अतएव A1 by A2 is equal to 3 by 6 which is equal to 1 by 2 then B1 by B2 which is equal to -5 divided by -10 which is equal to 5 by 10 is 1 by 2 and minus divided by minus is plus. Then C1 by C2 which is equal to -10 by -20 and which is equal to 1 by 2 also. एटा लक्ष्य कर पिला माने जेहेतु A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2 समान अछि सब मूल्य तेणु सह समीकरण द्वयर असंख्य समाधान संभव हमको दर्शाइया पई दिया जाइतला सो दैट इज प्रूव्ड बा प्रमाणित जेहेतु A1 by A2 रो मूल्य B1 by B2 रो मूल्य और C1 by C2 रो मूल्य प्रत्येक समान तेणु सह समीकरण द्वयर असंख्य समाधान संभव अटे।